അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്ന് റമദാൻ 3. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാരമോൾ ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ വഫാത്ത് ദിനമാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലും ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ പേരിലും നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. ആമീൻ. ഇന്ന് നമുക്കൊരുമിച്ച് 500 ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി പിരിയാം. ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുന്ന മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുക, ദുആ ചെയ്യുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, 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 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം,
Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
astaghfirullahal azim, 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 astaghfirullahal azim,
Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر